फाइनेंशियली स्मार्ट। नाजरीन आदाब, जहांबीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मामलात से मुत्तलिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देते हैं। आप जानते हैं इस वक्त यहाँ जम्मू कश्मीर में और खुसूसी तौर अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो माहौलियाती आलूदगी का एक ऐसा मसला दरपेश है जिस पे हम सबको तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज, इस वक्त तमाज़त, गर्मी, पानी की कमी, बहुत सारे मामलात जो हमें दरपेश है और इस सिलसिले में हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे माहौलियाती आलूदगी के हवाले से रीजंस क्या हैं, कौन से काजिज़ हैं और हमें इस सिलसिले में क्या करने की ज़रूरत है, यही खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे और आज हम इस सिलसिले में यहाँ पे तफसील से बात करना चाहेंगे ताकि हम सब उस पर अमल करें। इससे पहले कि हम उस सिलसिले में बात करेंगे माहौलियाती आलूदगी के हवाले से जो इस वक्त की तस्वीर जम्मू कश्मीर है वो आप तक पहुंचाएंगे और इससे पहले देखते हैं जहांबीन डेस्क की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में पानी के साफो शफाफ नदी नाले, चश्मे और झीलें सदियों से यहाँ के लोगों की खातिर जिंदगी का सहारा रहे हैं। लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से यहाँ एक खामोश बहरान जन्म ले रहा है जो रोजगार और माहौलियाती निज़ाम दोनों के लिए खतरा बन चुका है। जहलिम जैसे दरिया और बेशुमार नदी नालों और चश्मों के बावजूद वादी के कई इलाकों में पानी की शदीद किल्लत महसूस की जा रही है। जम्मू कश्मीर का माहौलियाती निज़ाम इंसानी मुदाखलत और कुदरती कमजोरियों के संगीन दबाव में है। माहिरीन इस बहरान की वजह माहौलियाती तब्दीली, जंगलात के बेदरे कटाव और नाकिस मनसूबाबंदी को करार देते हैं। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, बारिशें मफकूद हो चुकी हैं और कुदरती चश्मे खुश्क हो रहे हैं। गुलमर्ग, दक्सुम और सोनमर्ग जैसे मकामात पर बेकाबू सयाहती रश और कचरे का नाकिस इंतजाम नाजुक माहौलियाती निज़ाम को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है और मकामी आबी ज़राए को भी आलूदा कर रहा है। हिमालयाई ग्लेशियर जो जहलिम और सिंध जैसे दरियाओं को पानी फराहम करते हैं, खतरनाक हद तक पीछे हट रहे हैं, जिससे तवील मुद्दती आबी सलामती को शदीद खतरा लाहक है। ये बहरान हकीकत है, मगर दानिशमंदाना मनसूबाबंदी से न सिर्फ इसका मुकाबला मुमकिन है बल्कि हालात को भी संवारा जा सकता है। बेहतर मनसूबाबंदी, मुअस्सर कवानीन और मकामी लोगों की शिरकत के जरिए कश्मीर अपने आबी विरसे को महफूज बना सकता है। जहांबीन डेस्क की रिपोर्ट। नाज़रीन, जिस तरह से अभी आपने जहांबीन डेस्क की रिपोर्ट देखी, आपने देखा कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है क्या सूरत हाल है और हम इस वक्त डायरेक्टली रुख करना चाहेंगे अब आज के मेहमानान की तरफ। हम वेलकम करना चाहेंगे अपने स्टूडियो में जो प्रोफेसर शकील अहमद रमशू साहब जो वीसी हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा। शकील,
अमूल दूध पीता है इंडिया। साहब, चूंकि आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अगर हम माहौलियात के हवाले से बात करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें आपके हवाले से बराबर आधे घंटे बात करनी है, तो अपना सब्जेक्ट जो है वो अपनी ही जगह रहेगा। डीडी न्यूज़ श्रीनगर की तरफ से आपका इस्तकबाल है हमारे यहाँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तशरीफ रखे हुए हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अक्सर बेशतर हमारे मंच पे तशरीफ लाते हैं जनाब मंजूर अहमद वांगनू साहब, जो नामवर समाजी कारकुन हैं और माहौलियात के हवाले से काम करते हैं। जनाब मंजूर साहब, वेलकम है हमारे शो में। अभी जनाब प्रोफेसर शकील साहब, जो अभी आप यहाँ पे सिनेरियो देखते हैं, माहौलियाती आलूदगी बढ़ती जा रही है, हम सब वावेला कर रहे हैं, हम वहां पानी नहीं देखते हैं, हम यहाँ गर्मी देखते हैं, हम ही पेड़ भी काट रहे हैं, हम ही दरियाओं को, बाकी चीजों को वो चीजें कर रहे हैं। तो कहां पे आपको लगता है, कहां चूक हमसे हो रही है, क्या करने की जरूरत है? आपके इफ्तिताही कलमा शकील साहब। अगर हम देखेंगे सारे कश्मीर वैली और जम्मू कश्मीर में भी देखें, जम्मू के अलावा एरियाज में भी बहुत से एनवायरमेंटल इश्यूज है। जैसे आपने कहा कि पानी की आलूदगी, हवा की आलूदगी, या अगर आप देखिए वेस्ट जो है, खासकर उन जगहों पर भी जहाँ टूरिज्म, आप देख लीजिए जितने भी हमारे टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, चाहे वो गुलमर्ग हो, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे सोनमर्ग हो, या बहुत सारी दर्जनों यहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, वहाँ देख लीजिए आलूदगी कितनी फैली हुई है। खासकर जो वेस्ट डिस्पोजल है, आई वुड से कि बहुत गैर जिम्मेदारी के साथ जहाँ वहाँ जो लोग जाते हैं, मैं यहाँ के लोगों की बात कर रहा हूँ, टूरिस्ट हो या और भी कोई हो, तो मेरे ख्याल से माहौल का हर एक एस्पेक्ट, चाहे वो हवा, पानी या ज़मीन हो, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा आलूदगी बढ़ गई है, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अल्लाह ताला ने, नेचर ने हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल खता हमें बख्शा है कि कश्मीर वैली अगर हम देखेंगे, या जो हमारे पहाड़ है जम्मू में या लद्दाख में, तो कितनी पिक्चरस्क लैंडस्केप है हमारे यहाँ। लेकिन जिस तरीके से हम इसके साथ जो एक मेरे हिसाब से एक खिलवाड़ कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में 20 साल 30 साल के बाद इतनी खूबसूरती। आप इन कलमात को मानेंगे कि हम अपने खजाने को खुद ही लूट रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखें जो मदर अर्थ है, हमने कितनी जनरेशन से इसको संभाला है, लेकिन जो पिछले खासकर 10-20 साल से जो हो रहा है, जो हमारी जनरेशन है या जो आने वाली जनरेशन या जो हमारे बुजुर्ग भी है, तो मुझे लगता है हमें इसको बचाना चाहिए हमारी आगे वाली जनरेशन के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो खासकर एक जो रुझान है, एक थॉट है लोगों में, ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये तो गवर्नमेंट को ही करना है सब कुछ। मुझे लगता है मैं भी एक गवर्नमेंट हूँ, हम सब गवर्नमेंट का पार्ट है, एज एन इंडिविजुअल, एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का एक बड़ा रोल बनता है, लेकिन सबको मिलजुल के मुझे लगता है इसमें हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए हम इसको बचा सकें। जी जनाब, हम मंजूर साहब, आपकी तरफ से हम ये जानना चाहेंगे, चूंकि जिस तरह से अभी जनाब शकील साहब ने बता दिया कि हमारे पास खजाना है, सरसब्ज पहाड़ है, यहाँ की टोपोग्राफी जो है, पर्टिकुलरली अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, कितनी खूबसूरत जगह है, खजाना है वाकई तौर, और हम खुद ही इस खजाने को लूट रहे हैं। शायद आप उसके खुद चश्मदीद गवाह हैं। आप अक्सर बेशतर बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, बहुत सारे चश्मों को आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम खुद ही उनको आलूदा कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? क्या हमें हिफाजत करनी चाहिए इस खजाने की कि लूटना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ फिर एक बार मुझे मौका दिया बात कहने की। असल यहाँ पर जो हमारे जो एहसास कमतरी है, मैं ऐसे कहूँगा, उसको हमें ठीक करना। इस वक्त आप ग्लेशियर्स लीजिए, आप हमारे स्प्रिंग्स लीजिए, आप हमारे वाटर बॉडीज लीजिए, आप हमारे वेटलैंड्स लीजिए, सब खस्ता हाल है। मैं डॉक्टर साहब का सामने क्या बात करूं, मगर एक चीज़ इन्हीं के ज़माने से मैंने सुना है, ऑलमोस्ट 60% ऑफ वेटलैंड्स हैव ऑलमोस्ट गॉन। दूसरी तरफ इन्होंने फरमाया एक दिन कि ये हम कप में हैं, और इस कप में पानी कहाँ से आता है? कैचमेंट एरियाओं से। कप पानी कहाँ से आता है? ग्लेशियरों से। और जब हम
سینٹر میں ہے، جب ہم نے پہلے کیچمنٹ ایریاز میں خستہ حال کیا ہے ان کو، تو پانی کیسے آئے گا؟ دوسرا، ہمارے جو سپرنگس ہے اس کو ہم نے ڈسٹ بنس بنائے. آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں کے سپرنگوں کی حالت کیا ہے. یہاں کے نیویگیشن سسٹم جو ہمارا ہونا چاہیے وہ کہیں پر نہیں. انہوں نے ابھی ہمارے یہاں جو جاپان میں انہوں نے کام کیا تھا، پہلے شروعات کی تھی وہاں پر ناسا کے ذریعے، اف آئی ایم کریکٹ، تو وہاں سے لے کر آج تک انہوں نے بھرپور ہمیں ہر وقت یہ کہا ہے کہ کشمیر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں ایز فار ایز انوائرمنٹ از کنسرن، ایکالوجیکل ڈیزاسٹر ہے. آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی، اور دیکھیے اس میں دونوں کہوں گا. مثال کے طور پہ ٹورسٹ جاتا ہے سونمرگ، اور سونمرگ میں آپ دیکھ لیجئے وہاں کے جو کس طرح اس کو سجایا ہوا ہے، پہلے آپ دیکھتے ہیں، مگر جب ہم جاتے ہیں واٹر یہاں سٹریموں کے نزدیک وغیرہ، وہاں آپ دیکھیے ہم وہاں پر اس کو پلاسٹک بیگ ہو، بوٹلز ہو، بسکٹ کے وہ چھلکے ہو، وہ وہاں پر ڈالتے ہیں. مطلب احساس شہریت نہیں ہے جو آپ کہنا چاہتے تھے. جی ڈاکٹر صاحب، اکاؤنٹیبلٹی کی انہوں نے بات کی، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے. وہ یہ یاد آ رہا ہے جب آپ جاپان میں تھے تب کہیں پہ کہیں بجلی چلی گئی تھی. تو جب بجلی چلی گئی تھی، کوئی پروجیکٹ آپ کر رہے تھے اس وقت، تو اس پہ باضابطہ پھر انہوں نے آپ کو اس پہ پھر اکاؤنٹیبل بنایا گیا کہ اگر اتنے وقت کے لیے بجلی چلی گئی، کیوں بجلی چلی گئی، آپ سے معافی مانگی گئی، پھر باضابطہ اس سلسلے میں ہرجانہ بھی ان سے مطلب یہ کہا گیا دینے کے لیے. تو یہ بتائیے آپ کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہمارے چشمے سوکھ رہے ہیں، ہمارا مستقبل کیسا ہوگا؟ دیکھیے، اگر آپ پالیسیز کی بات کر لیں، گورنمنٹ کی طرف سے ہر ایک چیز کے لیے پالیسی ہے. چاہے وہ واٹر ریسورس کنزرویشن کی بات ہو، چاہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی بات ہو، فارسٹ کنزرویشن ایکٹ ہے، نیشنل انوائرمنٹل پالیسی ہے. ہمارے پاس بالکل ریگولیشنز ہے، فریم ورکس ہے، لیکن واٹ از مسنگ کہ ہمارے پاس یہاں کلچر نہیں ہے، انوائرمنٹل کانشیسنیس نہیں ہے. یہ ہمیں لانے کی ضرورت ہے. امپلیمنٹیشن، اگر یہی ایکٹس، یہی آپ پالیسیز دیکھیں، امپلیمنٹیشن آلموسٹ زیرو ہے. اور اس میں سب کا رول ہے. میرے خیال سے جیسے اگر ہم آج کل دیکھ لیجئے، ہم سیٹرڈے سنڈیز کو جاتے ہیں، پہلگام جاتے ہیں، گلمرگ لیتے ہیں، وہاں جو لٹرنگ آپ دیکھ لیجئے، کتنا پالیتھین ہم پھینکتے ہیں. گھر سے جو بھی ہم نے چیزیں لائی ہوتی ہیں اس کو وہاں خالی کر کے پھینکتے ہیں. مطلب اس میں یہ تو جب تک ہمیں انٹرنل کانشینس نہیں آئے گی، ایک احساس ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا، تو وہ میرے خیال سے وہ ہمیں انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ مطلب بائی فورس ہم نہیں کر سکتے. دیٹس وائی وی آر سینگ، جہاں جس چیز کی، جس ریسورس کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے، ویٹ لینڈس نے کہا، واٹر باڈیز دیکھ لیجئے، فارسٹس دیکھ لیجئے، ماؤنٹینز دیکھ لیجئے، جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں وہ بالکل بری شیپ میں ہے. تو میرے خیال سے ہمارے پاس فریم ورکس آلریڈی ہے، ریگولیشنز آلریڈی ہے، ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں اپنے آپ کو، مجھے آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن سے کیسے ہوگا. مجھے لگتا ہے ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں، امام صاحبان ہیں، جو ہمارے جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، ان میں بھی کبھی کبھی ان چیزوں کے بارے میں بولنا پڑے گا. شکیل صاحب، آپ نے بتا دیا. آپ کی باتوں کو لے کے ہم ناظرین آپ تک آنا چاہیں گے. جہاں تک سوال ہے آلودگی کا، صفائی کا، تو بحیثیت ایک انڈیویجول، احساس شہریت، احساس ذمہ داری جب تک نہ جاگے گا ہر فرد میں، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. بحیثیت ایک اینکر، بحیثیت ایک سپیکر، میں بات کر رہا ہوں اس منچ سے، میں آپ سے مخاطب ہوں. لیکن اگر میں اپنی تقریر صرف باتوں تک محدود رکھوں گا اور باہر میں کام نہیں کروں گا، جب کہیں سڑک پہ میں کچرا دیکھوں گا، کہیں چشمے میں کچرا دیکھوں گا، جب تک نہ انفرادی طور میں خود اس پہ عمل کروں گا، تب تک شاید ہمارا سماج جو ہے، ہمارا سماج اس بدت سے، اس پرابلم سے ہمیں چھٹکارا نہیں ملے گا. آپ کے اس سلسلے میں ریسپانس آپ کا جناب منظور صاحب. پیپلز پارٹیسپیشن ہر چیز میں ضرور ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا کہ یہاں کے امام، یہاں کے علماء کرام، یہاں کے جو بھی ریلیجس ہیڈز ہیں، ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے. ہم بہت کہتے ہیں الطہر شطر الایمان، کیا ہم اس پہ اپلائی کرتے ہیں؟ مجھے صفائی سب سے وہیں سے سٹارٹ کرنا ہے.
اور خدا نہ خواستہ اگر 10-15 سال جیسے انہوں نے فرمایا ایسی حالت رہ گئی تو کشمیر کہاں پہنچے گا. ایک وقت تھا کشمیر ٹورسٹ یہاں پڑھتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راتا ہے آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا امول دودھ پیتا ہے انڈیا. آتا تھا اور ڈل میں جب شکارا میں جاتا تھا تو ایک ٹورسٹ تھا تو شی وڈ اوپن ہر ماؤتھ اور انہیل وہ ایئر کرتی تھی اس ایئر کو جو ڈل میں. اب کیا ہے کہ ہم سب کو اٹھنا ہے. ہم یہاں جو سکولز ہے اس میں ہمیں کام کرنا ہے. میرا بھی ایک سکول ہے. میں فار لاسٹ 3-4 ایئرس پہلا کام کیا کرتا ہوں 3 دن میں وہاں پر انوائرمنٹلی بچوں کو وہ کانشیس بناتا ہوں صفائی کے لیے. آدھے پیرنٹ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں مگر ان کو ہم سمجھاتے ہیں کاؤنسلنگ کرتے ہیں. دوسری بات ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہاں پر جو یوتھ ہے ان کو چاہے کہ وہ ایکو ویژنری کلبز بنائیں اپنے اپنے محلوں میں. کام ہم کو سب کو ساتھ کرنا ہے, سرکار کے ساتھ کرنا ہے. ہم جیسے انہوں نے کہا کتنی اسکیمیں ہیں ان پر عمل کرنا ہے. جہاں سپرنگ آپ کہیں پر بھی اٹھائیے, اگر ایک سپرنگ وہ اٹھائیں گے کروڑوں روپیہ نہیں لگتے ہیں, لاکھوں روپیہ نہیں لگتے ہیں, وہ اسی کر سکتے ہیں. ہم میرا جو ٹیکنیکل ٹیم ہے ہم ان کے پاس جائیں گے, ان کو ہم ہیلپ کریں گے. جس طرح سے ابھی آپ نے بتا دیا منظور صاحب, کیونکہ بہت سا دفعہ ہم نے اس منچ سے بہت سارے مشورے آپ کو دے دیے جو کہ ہم آج وقت کا فائدہ اٹھائیں گے. ڈاکٹر صاحب کی طرف ہم مخاطب ہونا چاہیں گے. ایک یونیورسٹی آپ باضابطہ دیکھ رہے ہیں اور وہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آتے ہیں. جموں کشمیر کے کونے کونے سے ریپرزنٹیشن ہے آپ کے پاس. کیا آپ کی یونیورسٹی میں, ہم چاہیں گے اس منچ سے ہم درخواست آپ کو کریں گے, آپ کی یونیورسٹی سے کچھ ایمبیسڈرز نکلیں گے جن کو آپ بحثیت ایمبیسڈر آپ ان کو باضابطہ ڈیزگنیٹ کریں گے کہ یہ جی ایمبیسڈر ہے میرا اس سلسلے میں اس علاقے کے لیے, یہ اسٹوڈنٹ اس علاقے کے لیے, یہ اسٹوڈنٹ اس علاقے کے لیے, تاکہ جس طرح سے ہم نے کہا ہم صرف جب کہیں پہ ہم فیل ہو جاتے ہیں تب ہم کہتے ہیں اب جی مذہبی اسکالر کو بتائیے. لیکن مذہبی اسکالر کو میں کیا بتاؤں گا اپنے مذہبی اسکالر کو, کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. جب مجھے اپنے ایمان کے حوالے سے پتہ ہی نہیں ہے, علمیت ہی نہیں ہے, تو جو ہم نے آپ سے درخواست کی, ریکویسٹ کی جابین پروگرام کے ذریعے, کیا اس پہ عمل ہوگا؟ بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ہماری نئی جنریشن ہے اگر ہم میں وہ انوائرمنٹل کانشیسنس نہیں ہے, کم سے کم ہم جو اگلی والی آنے والی جنریشن جو اسکولز گوئنگ جنریشن ہے ان میں انکلکیٹ کرنا ہے انوائرمنٹل کانشیسنس. یہ بہت ضروری ہے اور ہمیں اس گروپ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. جہاں تک یونیورسٹیز کی بات ہے, یونیورسٹیز کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. اگر آپ میری یونیورسٹی کو دیکھیں, اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ہم نے الپائن IUST الپائن کلبز بنائے. ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے امپورٹنٹ کمپلسری رکھا کہ جتنے بھی ہمارے کلبز ہیں, کسی کو انوائرمنٹ کے ساتھ لگاؤ ہے وہ IUST الپائن کلب میں آئے گا. کسی کو ٹریڈیشنل نالج, ہمارا ٹریڈیشنل نالج بھی ہے, ٹریڈیشنل نالج کلبز ہے. اسی طرح ہمارے NSS ہے. بہت ساری کلبز ہم نے بنائی اور یہ بہت ضروری ہے کہ جیسے ہمارے پاس بچے 3 سال 4 سال 5 سال رہتے ہیں تو دے ول بی دی ایمبیسڈرس. وہ کمیونٹیز میں جائیں گے, چاہے وہ انوائرمنٹ کے ایشوز ہو, چاہے وہ سالڈ ویسٹ کے ایشوز ہو, چاہے وہ سوشل سروس کے ایشوز ہے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ چاہے وہ فلڈس ہو, چاہے وہ ارتھکویکس ہو یا کوئی اور ڈیزاسٹر ہو. تو ان دی ایونچولیٹی آف اے ڈیزاسٹر, خدا نہ خواستہ جب بھی یہاں کوئی ڈیزاسٹر آئے تو ہماری جو یوتھ ہے ان کا کیا رول ہے. کیا آپ مانتے ہیں کہ جو اس وقت گرمی ہے یہ بھی ایک ڈیزاسٹر؟ آف کورس, اگر آپ دیکھیں کلائمیٹ چینج جو ہے گلوبلی دیکھیں, نمبر 1 تھریٹ ٹو دی ہیومینٹی, انسانیت کو جو ابھی نمبر 1 تھریٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے سروے کی گئی کلائمیٹ چینج ہے. یہ تو سارا آپ دیکھ لیجئے کتنی گرمی ہے جو 1978 سے ابھی تک جو ہے. ڈاکٹر صاحب ایک گزارش ہے میں آپ سے, اگر ہمارے جسم میں کہیں کسی اعضاء کو کوئی پرابلم ہوتی ہم MBBS ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. بالکل, لیکن ہم ماحولیات کے حوالے سے بالکل مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ماحولیاتی بیماری ہے تو اس کا علاج آپ ہی بتا سکتے ہیں. نہیں بالکل, کیا کرنے کی ضرورت؟ نہیں, جیسے جتنے بھی ایشوز ہیں, جیسے آپ کلائمیٹ چینج دیکھ لیجئے یا جتنے بھی آپ نے انوائرمنٹل ایشوز ڈسکس کیے,
इसमें ह्यूमन जो फुटप्रिंट है बहुत हद तक है। इसमें हम ही इलाज, मतलब लोगों को सबको जुड़ना है इसमें। पहले तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट के हवाले से एक कॉन्शियसनेस क्रिएट करना कि ये हमारा काम है। ये नहीं है कि ये हमारे नेबर का है, ये उसका है, ये यूनिवर्सिटीज। क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या करना है? पेड़ पौधे लगाने हैं, काटने से इज्तनाब करना, क्या करना है? बिल्कुल, आई मीन क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल फिनोमिना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि जो हवाएं हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जिनको कहते हैं अटलांटिक ओशन से आते हैं, तो ये हर जगह अगर हम कुछ एक्शन यहाँ करेंगे इसका असर दुनिया के दूसरे हिस्से पर भी पड़ता है। तो चूंकि ये क्लाइमेट चेंज जो है, एक ये है कि इसको अगर हमें कम करना होगा, जितना ज्यादा हम पेड़ पौधे लगाएं, जितने रिफॉरेस्टेशन करें, जितना फॉरेस्ट को हम बचाएंगे, उतना क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हम पे कम होंगे। तो ये एक चीज है, इसमें एक तदबीर। हाँ, इसके अलावा जितने भी हमारे, जैसे आप देख लीजिए श्रीनगर सिटी में भी नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने बढ़ गए हैं। उसमें हम पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं, उससे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाते हैं और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हमारे उसमें गवर्नमेंट का बहुत, मुझे लगता है सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं बढ़ता है, हाँ, आप दो कदम पर भी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। फिर ओबेसिटी होती है, तो फिर हार्ट अटैक्स हम देखते हैं, अपना लाइफस्टाइल जो है, बहुत सारी बीमारियां हैं। जनाब मंजूर साहब, हमारे पास वक्त कम है, हम बहुत तफसील में बात करना चाहते थे, आपको दोबारा भी हम इन्वाइट करेंगे। मंजूर साहब, आखिर पे आपका मुख्तसरन आपका किस तरह का मैसेज रहेगा? देखिए, मेरे ख्याल में हमें जो हम कहते हैं ना अपनी ज़बानी में कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, बड़ी बात वही है। हमें सबको एक और नेक बन के इसमें काम करना है। जैसे इन्होंने कहा कि प्लांटेशन ड्राइव नवंबर से, आने वाले नवंबर से यहाँ पर मेगा प्लांटेशन होनी चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि उन्होंने कहा है कि एक एडमिशन, एक पौधा एक एडमिशन, 1 प्लांट 1 एडमिशन। ये हमें प्रैक्टिकली करना है। और दूसरी तरफ हमें देखना है कि हम कहाँ कहाँ तक पहुँचेंगे। हज़ारों स्प्रिंगें यहाँ इस वक्त खस्ता हाल है, हमें आगे जाना है। मैं यहाँ पर चूंकि डॉक्टर साहब आए, मैं बहुत एहतराम इनका करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक स्प्रिंग हम इनके जहाँ बिजबारा यहाँ जहाँ ये रहते हैं वहाँ हम एक उठाए, ताकि वहाँ का यूथ जो है वहाँ फिर वो बाकी स्प्रिंग्स उठाए। इसी तरह विंटर में इंशाल्लाह हम इनको लाइन लेंगे यहाँ खिंबर की तरह, जो हम ग्रीन बेल्ट कर रहे हैं। यहाँ के जो हेल्थ रिसोर्ट्स है, जिसको मैं कहता हूँ सोनमर्ग, यूसमर्ग, वहाँ जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स है, तो किस तरह का एक लाइन में आपका मैसेज, क्योंकि हम लास्ट पे इनसे जानना चाहेंगे, एक लाइन में जो अभी हमें दरपेश है मामला, सरकार की तरफ से किस तरह का मैसेज आपका? सरकार को आगे आना है। सरकार को आई थिंक जो हमारे यहाँ पर इस वक्त एनवायरमेंट मिनिस्टर है, उन to address the the youth, सारे कश्मीर को जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम्स है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम जब इकट्ठे काम करेंगे हो सकता है ये काम ठीक हो जाए। जी प्रोफेसर साहब, आपका मैसेज किस तरह का रहेगा ओवरऑल? बिल्कुल, अगर आप देखें ये बहुत ज़रूरी है हमारी बका के लिए, हमारी फ्यूचर के लिए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए। और इसमें हम सबको, गवर्नमेंट का तो बड़ा रोल है जैसे मैंने कहा, लेकिन हम सब का रोल है एज इंडिविजुअल्स, एज कम्युनिटीज, एज सोसाइटी एंड एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। जैसे मैंने कहा जो हमारे मजहबी रहनुमा है, इमाम साहिबान है, टीचर्स है, गवर्नमेंट्स है, या सिविल सोसाइटी का कोई भी इदारा हो, NGOs है, सबको मिलजुल के हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करनी होगी। अगर सचमुच में हम जो कहते हैं कि 2047 में हम विकसित डेवलप्ड बनना चाहेंगे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जिस तरह से आपने कहा अभी कि मतलब जो हमने जो आपसे गुजारिश की कि एम्बेसडर्स को रखने की जरूरत है, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम जब होगा तो उस वक्त भी हम आपको दावत दे देंगे और कोई ना कोई एम्बेसडर आपके साथ होगा और आपसे हम बात करेंगे। जनाब मंजूर अहमद वांगलू साहब, DG न्यूज़ श्रीनगर को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर शकील अहमद रमशू साहब, आपने DG न्यूज़ श्रीनगर को अपना कीमती वक्त दे दिया और माहौलियात के हवाले से आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जहाबीन टीम की तरफ से, दूरदर्शन की तरफ। थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।
बढ़ता है